ya ani nafoloko pelinkan de y'a fɔ adema bala URD bala ani RPM amina anda do la sisan info matin kɔnɔna la bi limana a jaralen bɛ k'a fɔ ko Asimini ala ma hinɛna min bɛ tali kɛ Amadu Tumani Ture limana ko ni cɛ fila in ka dakan de ye kelen ye wa jamana kuntigiya nasira la pelinkan kelen do ka i yɛrɛ ɲininka o la n'a fɔ info matin kelen do ka i yɛrɛ ɲininka o la an bɛna o walawala aw ye sisan l'indépendant ale fana kumana limana a jaralen bɛ k'a fɔ ko min y'an ka ɲina kalanta ye min bolodalen do ka bila novembre kalo kura min jɔtɔ filɛ nin o tile fɔlɔ limana ko nka sigasigana bɛ a ko la sabu min ye l'école karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu b'u ka hakɛ ɲini na bi u ni faamaw ma bɛn ko la an bɛna an da don la indépendant kɔnɔna la l'histoire fana y'a jira k'a fɔ assise nationale de la refondation sigi k'a fɔ ba min bɛ yen ni a kan ka boloda Mali kɔnɔna la yan nɔ ni jamanadenw kan ka wele a ko kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen ni olu de sugandira jamanakuntigi fɛ olu kan ka bila baaraw ɲɛmaayaw la ko maa 19 de don minnu bɛ yen ni olu bilalaw ka baara kɔnɔna la kunungo yɛrɛ a kɛra Kuluba salle de banquet kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Asimi Goyita ale yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an bɛna an da don la eko fana kɔnɔna la bi eko y'a jira k'a fɔ ko an ka lɔkɔliden minnu bɛ yen ni o ye baccalauréat kɛbaw ye ko baara dɔw bɛ yen baara kura dɔw bɛ yen minnu bɛna daminɛ min bɛ tali kɛ senu maaw fɛ walasa i mana baki kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ kalanden kelen o kalanden kelen sɛbɛn kelen o ka di i ma o bɛ kɛ sababu ye kalanden minnu bɛ yen ni dɛmɛ bɛ taga ɲɛsin u ma nafoloko sira ninnu na ani ka mana kɛ kalanko siratigɛ fɛn fɛn ye i bɛ se ka dɛmɛ a ko siratigɛ la cogo min na baaraw olu bɛ sen na nin waati ninnu na soir de Bamako fana kumana limana kuma fila de b'a kɔnɔna la ko min ye finitigi minnu bɛ yen n'o ye jɛnti ye n'olu de fanga bɛ ni fanga b'olu bolo bi limana a jarala k'a fɔ jɛnti ani premier ministre Choguel Kokala Mayiga k'u bɛ kulo dɔ la kulo min ni a bɛ n'a fɔ an k'an dogo ɲɔgɔn kɔfɛ ko yalima jɛnti n'o ye sɔrɔsilaka minnu bɛ yen n'olu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga bi ani premier ministre jɔnni de bɛ ka i dogo jɔnni kɔfɛ an bɛna an da don o la min bɛ tali kɛ Isa Kawujeni limana ale ye laseli kɛ a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min na min bɛ tali kɛ CEDEAO ka lasigiden min bɛ Mali la yan ni a gɛnna ka taa k'a fɔ ko a yera tanama ko dɔw la Isa Kawujeni y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ Mali jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye tɛgɛdenkɔni ɲɛsin premier ministre de ma Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ fɛ ka Mali don gɛlɛya wɛrɛ de kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan limana ni waati man ta an tɛgɛ ma Nouvelle Horizon an b'a kuncɛ ni ale ye ka jira k'a fɔ commune 4 ale tribunal bɛ wulikajɔba de la bi walasa maa minnu bɛ yen ni olu ka baaraw bɛnnen don Mali danbe tiɲɛni ma ani minnu bɛ yen ni olu ka baara yɛrɛ bɛnnen don lamɛnbaaw ka hakɛ to ka maaw jago kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya sira la commune 4 kɔni k'a ye tɛgɛ da dɔw kan minnu ka baara ninnu ye bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛna an da don o la sisan ni waati man ta an tɛgɛ ma limanaw teliya la parce que sɛbɛn bɛ yen n'u k'a ma ko le pelinkan ale kumana pelinkan y'a jira k'a fɔ bi ko bi politiki tɔnba saba b'an ka Mali kɔnɔ yan bi ni o dɔnnen don wa olu de ye politiki tɔnbaw ye fanga yɛrɛ bɛ minnu na nka limanaw ko ni politiki tɔn ninnu gɛlɛya b'u kan bi dɛ gɛlɛya min don dɛ wɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔ ko gɛlɛya b'a la wa hali nafolo ko gɛlɛya yɛrɛ b'a la ADEMA PASJ URD RPM limanaw ko ni politiki tɔn ninnu kɛn bɛ bi ka bila lɛfɛ kan ka yaala walima ka taa sarada min bɛ tali kɛ ni min bɛ se k'a san o k'a san ni wari bɛ min kunna limana o bɛ se ka wari bɔ ka ni politiki tɔn ninnu san k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ ye pelinkan ka kuma don dɛ limana misali la palais de la culture Amadou Hampâté Bâ kɔnɔna la o don sibiri tɛmɛnen na yɔrɔ URD ale y'a ka jɛrɛ tanna kɛ n'o y'u ka conférence nationale ye o senfɛ min bɛ tali kɛ URD tɔndenw yɔrɔ a jirala k'a fɔ kumaw cayara fɔɲɔgɔnw cayara n'i ye jateminɛ kɛ URD ɲɛmaaba yɛrɛ ni o ye professeur Saliku Sanogo ye yɔrɔ u ka baara minnu ni olu kɛra a jirala k'a fɔ kuma tun bɛ ka boli fɛnba fila de kan o ye baara minnu kɛra don tɛmɛnenw na olu bɛ se ka da tɔndenw ɲɛkɔrɔ cogo min na ani fana politiki tɔn yɛrɛ kɔnɔna la tɔnden minnu bɛ yen minnu tɔnden kura minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka don tɔn kɔnɔna la jɔyɔrɔ bɛ se ka di olu ma cogo min na olu de tun ye baaraba fila ye a ko hukumu kɔnɔna la nka ko n'i ye jateminɛ kɛ URD ye du belebeleba ye bi du min bɛ yen bi limana ni u ka kalenkan ye min ye o ye k'a fɔ n'i kɛra URD tɔnden kura tɛ yen tɔnden kɔrɔ tɛ yen bɛɛ ye kelen ye
o ye URD yɛrɛ ka taabolo ye nka n'a fɔra bi limanaw a jala k'a fɔ ko kalataw bɛ ka u magɛrɛ an na dɔɔni dɔɔni nka a jala k'a fɔ tɔnden kura dɔw bɛ yen i n'a fɔ Bubu Sise ani ale bɛ section min bɛ Jɛnɛ ale b'o kɔnɔna la ka taa se min ye Mamadu Igor Jara ma marakalakaw fɛ yen ale fana b'o section kɔnɔ ko ni maa fila limanaw n'u ye nafolotigiw de ye minnu bɛ yen ni u bɛ URD tɔn kɔnɔna la ko nka u ka conférence nationale min tɛmɛna limanaw ni cɛ fila in ma ye a ko kɛnɛ kan nka n'i ye jateminɛ kɛ bi k'a bɛna fɔ maa fanba dɔw bɛ yen minnu bɛ Maître Demba Tarawele nɔfɛ olu a bɛna fɔ olu ni n'a fɔ professeur Saliku Sanogo minnu bɛ o nɔfɛ n'olu ka hakilila tɛ kelen sabu minnu bɛ Maître Demba Tarawele nɔfɛ olu caman de b'a la bi ko wari tɛna se ka URD san maa si tɛna ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna i ka diyagoyala ko cogo URD kɔnɔna la ko k'a fɔ ko i bɛ URD tɔndenw san n'i ka nafolo ye ko o tɛ se ka kɛ olu maaw b'a damana maa wɛrɛw b'a u damana limanaw minnu fana yɛrɛ labɛnnen don ka tugu nafolo kɔ minnu yɛrɛ ko ko Bubu Sise ni Igor Jara yɔrɔ ko in mana taa ɲɛ ni cɛ fila in de bɛ sɔn ka ko in sama u ni ɲɔgɔn cɛ sabu limanaw nafolo mana i kun bɔ diɲɛ fan o fan a na to nafolo ta la ko ni cɛ fila in limanaw a ko bɛ ka taa cogo min na ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla ni cɛ fila in don nataw la u tɛna URD yɛrɛ da k'a sarada k'a fɔ wari bɛ jɔn kunna n'o bɛ se k'a san o mana bɔ yen nɔ limanaw politiki tɔn min bɛ yen ni o ye Adema ye a jala k'a fɔ Adema fana kelen kɔnɔ ni ɲɔgɔnna waleya de bɛ olu fana kun kan dɛ sabu ko Adema bilama limanaw a jala k'a fɔ politiki tɔn ye politiki tɔnba ye hali n'a sɔrɔla u ye fanga mara san 10 ka kɔn bi ɲɛ nka a jala k'a fɔ Adema bilama limanaw ni maa min ko ta k'a lajɛ ka u ka politiki tɔn in taabolo lajɛ a jala k'a fɔ ko maa bɛ bi min fana ni o bɛ ka munumunu Adema kɛrɛfɛ limanaw ko ni janto yɛrɛ ma kɛ u ko min ma ko Seydou Mamadu Kulubali sira ɲɛmaaba yɔrɔ a jala k'a fɔ Adema ni cɛ in u bɛ sɔn ka bɛn ko la nka limanaw jamanakuntigi kalata min bɛ k'i kunda an kan maa de hali n'a sɔrɔla Adema ye fanga mara don tɛmɛnenw la bi i tɛ maa de sɔrɔ politiki tɔn in kɔnɔ limanaw min bɛ se ka kariya nafolotigiw b'u la dɛ nka i tɛ maa de sɔrɔ min bɛ kariya k'a fɔ n'an ka nafolo bɔ k'a don Adema la ni nafolotigi nana k'i kunbɔ ko ne bɛ se nin na n bɛ se nin na wari bɛ n kunna n bɛ se ka nin kɛ limanaw ko a dɔ bɛ dɔ la o bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Adema kɔnɔ wa o bɛ sɔn ka kɛ Adema yɛrɛ ka cɛbɔ ye ni Adema bɔra yen limanaw politiki tɔn bɛ bi n'o fana bɛ nin ko kelen dangan la o ye RPM ye yɔrɔ olu ka fanga bɔra u bolo hali a ma mɛn ko nka limanaw o n'a ta o ta politiki tɔn min filɛ n'o ye RPM ye a bilama a jarala k'a fɔ ko maa caman bɛ yen RPM senba caman bɛ yen minnu ye u fosi ka bɔ nin tɔn in kɔnɔna la kabi fanga darakɛra ka bɔ u bolo u yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o ye Ibrahim Bokar Keita ye ale ka fanga darakɛlen limanaw a jarala k'a fɔ minnu bɛ yen ni ko jara u bɛ taa ko yɔrɔ min ka di u bɛ taa yen nɔ nka n'a goyara ka ban limanaw olu caman bɛ yen u bɛ kɛnɛ bila a jarala k'a fɔ ka kɛ ni baba mulayi ninnu dɔw ye ka taa se maa caman ma olu bɛ yen minnu ye RPM kɔnɔna bila bi limanaw ko a bɛ n'a fɔ ni ye jaabiw lajɛ bi ni politiki tɔn saba in na a bɛ fɔ min ma ko OPA n'o de ye ko ka politiki tɔn ninnu limanaw k'u da lɛfɛ kan ka yaala ni sanba sɔrɔla a la limanaw k'a feere nafolotigiw ma kunnafoni filɛ dɛ limanaw pelinkan ale de ye nin fɔ n'an bɔra pelinkan kɔnɔna la an bɛ don min ye info matin ale kɔnɔna la info matin ye ɲininkali kɛ a ko ATT Asimi limanaw ko ni cɛn fila in k'a bɛna fɔ ko dakan fila de bɛ yen ni a bɛna fɔ ninnu fila ka dakan de ye kelen ye sabu ni nacogo lajɛ fanga yɛrɛ la limanaw a bɛna fɔ u nacogo ye kelen ye fanga la info matin ko ten o de la ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la a ye Mali mara ka tɛmɛ waati min na a bɛ fanga daraki min ye GMT n'o ye Général Musa Traoré ala ma hinɛna o fana na a fana ye Mali mara ka tɛmɛ info matin jira k'a fɔ a waati colonel Amadu Tumani Ture ale ye min ye Général Musa Traoré ale ka fanga bɛ ka jɛkulu sigi sen kan n'o ye comité transition pour le salut du peuple a waati la min ye Amadu Tumani Ture ye ale ye fanga ta ka tila ka fanga bila ka démocratie fanga ka sɔrɔ ka o sigi sen kan san 2000 o kɔfɛ ka tila ka na fanga ta san 2002 ani ka na bila san 2012 la
o ko nga aye ni bara mbe ke limana o ya soro aye isembo armée kunya bela jirela sabu tsega ikambo jamana kuntiga no fe ka soro fini be ila anga jamana sharia te jeni oye o de la aye ay démissionnena ka bo armée la peu kana fitla kana fanga mara 100 ans o kofe limana mimbi talige colonel Assimi Goïta yoro ale Ibrahim Bokar Keita ka fanga bi mimbi talige kosaina o ajalla ka fo ambi domme ko bi ambo de fana dankana na sorla ko ambi chamanje fanga konala o chamanje fanga limana o be ka barado labe ina fo assise nationale de la refondation o assise nationale de la refondation limana ko bem kuma bemina ke kuma minun ka konala o de mina ke sawi kamale kurajo ni kuma yɛrɛ sɛnɛjara jɔn fɛ o ye jɛkulu ye n'u kama ko Kawral Renouveau Kawral Renouveau o ɲɛmaa ye Elhaji Umaru Abdou Touré ye olu ye jɛrɛba dɔ de kɛ min kɛra kangabakaw fɛ yen nɔ jɛrɛ in kɔnɔna la limanaw kuma fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka colonel Assimi Goïta dɛmɛ kuma o kuma bɛ yen n'o bɛ se ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ dɛmɛ limanaw Elhaji Umaru Abdou Touré a n'a ka tɔndenw n'o ye Kawral Renouveau maaw ye u y'o kuma fɔ o la u ko ko olu ka meeting n'u y'o kɛ kangabakaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kunnafoni kalama info matin kɔnɔna la u caman jira k'a fɔ kangaba minnu tun bɛ kɛnɛ ka ye i n'a fɔ laadalatigiw sifinnakaw musow limanaw bɛɛ de da tun bɛ file kelen na a yɔrɔ in na sabu bɛɛ ko k'u ka dɛmɛ bɛ ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma ko wa n'i y'a kɛ olu yɛrɛ sago ye colonel Assimi Goïta limanaw ko min bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation ni o baaraw sigira sen kan ko yanni o jaabiw yɛrɛ ka bɔ ko colonel Assimi Goïta k'a ka armée bila pewu a ka fini to yen nɔ a ka i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ ko jamanadenw bɛ kala ta ye a na kɛ jamana faama ye yɔrɔ n'i y'o da Amadu Tumani Ture ta ma limanaw a bɛɛ ye fɛn kelen ye a bɛɛ ye taasira kelen ye a waati Amadu Tumani Ture fana a ko jara mɔgɔw ye nin cogoya de la a nana fanga ta ka kɛ jamana kuntigi a kelen kɔ ka cɛmancɛ fanga baaraw kɛ ko colonel Assimi Goïta min fana n'ale bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la bi ale fana bɛ se ka kɛ a fana bɛ se ka o taamasira kelen ta o de la Elhaji Umaru Abdou Touré Kawral Renouveau ɲɛmaaba a ko ale dan b'a la bi maa b'ale ka tɔn in kɔnɔna la u bɛɛ kɔni fɛla y'o ye wa dan b'a la fana ko kangabakaw minnu bɛ yen ni o y'olu kunbɛn limanaw ko olu fana ka hamina y'o ye wa ko hakaja maliden bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka don o ko kelen in da fɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ info matin ale de kɔnɔna la n'an bɔra info matin kɔnɔ limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni an k'a ma ko l'indépendant ale kumana kalanko siratigɛw la yɔrɔ kalanta tɔ tora tile damadɔ de ye nka limanaw ko kalanta ɲinanama fana a bɛ sɔn ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye dɔɔni sabu min ye jamana faamaw ye ani lɔkɔli karamɔgɔw olu cɛ bɛnkan ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o de la indépendant y'a jira k'a fɔ ko ɲina kalanta san 2021 ani san 2022 ko sigasigana de bɛ a ko la o de la ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla ɲina kalanta a bɛna kɛ yɛrɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na o de ye ɲininkali bɛɛ bɛ ka lakɔliden somɔgɔw ni lakɔlidenw bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka a ko siratigɛ ninnu na o de la juma tɛmɛnen in na ko gouvernement ye wele bila syndicaliste ma n'o ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba in ye min bɛ yen ni olu de ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu belebeleba ye n'u kama ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 walasa ka hakilila falen kɛ u ka hakɛba min bɛ yen n'o ye sariya ye n'u kama ko article 39 o bɛ se ka ta ba la cogo min na a jala k'a fɔ min ye jɛrɛ in ye a kɔni kɛra nka lakɔli karamɔgɔw ma bɔ u ka kan kan dɛ u b'u ka kan kan halisa lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye bi olu sɔnna ka kalan kɛ n'i y'a ye olu sɔnna ka don kilasi kɔnɔ n'i y'a ye u sɔnna gouvernement ta ma fɛn kelen pewu limanaw article 39 a ka don ba la a fɔra cogo min na a ka kɛ ten dɔ o de la syndicaliste y'a jira k'a fɔ gouvernement ye waliya min ta n'o de ye ko ka saraw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye n'o de ye grille unifié ye lakɔli karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ a bɛ dankari kɛ olu ka hakɛ in na n'o ye article 39 ye sabu olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi sariya ko de batoli don sabu gouvernement kun ye layidu min ta n'o de ye k'a fɔ n'a fɔra ko dɔ ka fara saraw kan olu fana
kɛmɛsara o kɛmɛsara 15 ani murumuru 10 ani 7 o fana kan ka fara olu ka hakɛ ka article 39 de y'o fɔ nka limanaw ni si tɛ baara ye min bɛ ka lawaleya bi o de y'a to lakɔli karamɔgɔw ko hali n'a sɔrɔla gouvernement ye olu wele olu kɔni b'u ka kan kelen de kan o waati kelen fana lakɔliden somaw limanaw olu caman bɛ bi minnu bɛ ka wele bila gouvernement ma ko gouvernement k'a lajɛ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la sabu kalanta bilalen don ka novembre kalo tile fɔlɔ natɔ in de kɔnɔ a bɛ bɛn dɛnɛ natɔ in de ma indépendant y'a jira k'a fɔ ni gouvernement ye fɛɛrɛw sɔrɔ ka ɲɔgɔndanw kɛ san laban tɛmɛnen na ka ɲina kalanko ka kun cɛ hɛrɛ la ko nka min ye kalanta minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u kunda an kan u k'u jija u ye kalan laban kɛ cogo min na u ka ɲina kalanta a daminɛ fana kɛ ten sabu ko u tɛ se ka to nin fɔɲɔgɔnkɔ la tuma bɛɛ gouvernement de bɛ a fɔ jija ka baara dɔw kɛ i b'a sɔrɔ majɛ bɛ yɔrɔ dɔ fana na indépendant ka kuma la min bɛ tali kɛ lakɔliden sɔmaw u caman bɛ yen dɔw yɛrɛ diminen ye nin kuma fɔ u ko ko gouvernement min bɛ bi jamanaw ni bolo fununa a bɛ da tigi kɔrɔ olu de kan ka bɛɛ lajɛlen wele ka sɔn bɛɛ ka kuma ma u kana dɔ fisaya dɔ ye o de la lakɔliden sɔmaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na gouvernement bɛ lakɔli karamɔgɔw to ni lahalaya la fo ka denmisɛnninw ka hakɛ k'o tereke k'o kɛ ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi k'o don bɔgɔ la nin cogoya la o de la lakɔliden somaw y'a jira k'a fɔ gouvernement k'i jija dɛ min bɛ tali kɛ ɲina kalanta a ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na gɛlɛya si kana don a ko siratigɛ ninnu na limanaw o dun kɛli a bɛ gɛlɛya dɛ lakɔli karamɔgɔw dun bɛ jɔnsen min kan o ye fo u ka hakɛw u ka sabati kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don ni l'essor ale facette de sɛbɛn kuma na limanaw a jiralen bɛ l'essor kɔnɔ k'a fɔ bi ko min ye sigikafɔ min na ale bɛ ka labɛn bi n'o ye assise nationale de la refondation limanaw n'o fɔra ka ban o ye sigikafɔba min bɛ yen ni a fɔra ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka wele a ko kɛnɛ kan jamanaden bɛɛ ka hakilila kan ka ɲini hakilila ye min ye maliko la gɛlɛya nasiraw la ni fɛɛrɛ min b'i bolo i kana o fɔ o kɛnɛ kan o baara min n'o bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaaw fɛ a ko maa minnu bɛ yen ni olu kan ka bila a baara ɲɛmaaya la a bɛɛ lajɛlen ye maabaw ye an ka jamana kɔnɔna la jamanaw a bɛ taa maa 19 ɲɔgɔnna de la olu de sugandira min ye jamana ɲɛmaaw fɛ u ka nin baara in ɲɛminɛ a jala k'a fɔ a maa 19 bɛɛ lajɛlen u sugandira sariya de fɛ n'o ye décret ye min taara décret minnu kama ko numéro 2021 0730 PTRM min taara octobre kalo tile 16 san 2021 sigikafɔ minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ n'o ye paneliw ye olu ɲɛmaaw olu de sugandira a ko hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen n'ale tun b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara la Zeyini Mulayi ale de sugandira ka bila ni jɛkulu ninnu ɲɛma limanaw kuma minnu bɛ yen ni olu fɔra kɛnɛ in ka kunungo ni maa 19 ka u bila u ka baaraw kɔnɔna la kuma ninnu caman bɛ yen a bɛ tali kɛ Zeyini Mulayi yɛrɛ a kɛlen k'o ka kuma ta a ye folikan ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ye danaya min da olu kan u ka se ka Mali kura jɔli baara o kuma fɔ wa fana ko danaya don fana o bɛna min dafa sabu n'i ye Mali kura jɔ ko kuma fɔ jamanaw a tɛ taa danaya kɔ a tɛ taa an ka sigi ka kuma a tɛ taa maliden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jagoya waleya la ani minnu bɛ ka Mali yɛrɛ ɲɛdan kolon di Mali ma diɲɛ ɲɛfɛ jamanaw o ka se ka yɛlɛma diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ malidenw bilama u bɛnna ko la u ye sigikafɔ min bɛ yen n'u bɛ fɛ k'o kɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye o ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛda ɲuman di a ma diɲɛ ɲɛfɛ bi limanaw ni Zeyini Mulayi y'o kuma fɔ ko jamanakuntigi danaya min da u kan u n'a fa wa u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka kɛ so camancɛ jiri ye u kana kɛ farafaralima ye sabu ni assise nationale de la refondation ko kuma min filɛ nin n'a bɛ ka fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛna bila a kumaw ɲɛmaayaw la olu de bɛna kumaw di maaw ma a ko kɛnɛ kan olu de bɛna maaw ka kumaw lamɛn
ka sɔrɔ ka a lase jamana kuntigiw ma baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na olu maaw de kan ka kɛ so camancɛ jiriw ye u man ka dɛmɛ cɛ fɛ u man ka dɛmɛ muso fɛ u man ka dɛmɛ finman fɛ u man ka dɛmɛ jɛman fɛ Zeni Mulayi ko o baara na kɛ wa Mali na tɔgɔja sɔrɔ ni Assise nationale de la refondation in n'a a baaraw kuncɛra limanaw a jarala k'a fɔ kunungo u kɔni sugandira jamana kuntigi ye yamaruya d'u ma k'u bɛ se ka baara daminɛ jamana kuntigi Colonel Assimi Goïta a yɛrɛ ka kumaw la a ko jamanadenw bɛ laɲini min na bi o de ye k'a fɔ camancɛ fanga min filɛ nin ye cakɛda fɛn fɛn b'a kɔnɔna la u kan ka kɛ jamana lafiya sababu ye u man ka kɛ jamana tɔɔrɔ sababu ye o cakɛda ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye olu de bɛ baara la wa olu de bɛnna kan k'a fɔ ko Assise nationale de la refondation u ka o sigi sen kan min bɛna kɛ sababu ye Mali kura ko kuma min n'a bɛ k'a fɔ a ka jɔ a kana kɛ kuma yɛrɛ ye o de la jamanaden bɛɛ bɛna wele a ko kɛnɛ kan maa si tɛna bila kɛrɛfɛ bɛɛ b'i ka kuma fɔ bonya ani karama kɔnɔna la bɛɛ b'i ka laɲini fɔ laɲiniw ninnu de bɛna ta jamana bɛ sɔrɔ ka baara ni o ye o la a fɔra ko Mali kura ko kuma min bɛ fɔ don nataw la an n'an sigi ka o lajɛ an y'a fɔ ten min ye maa 19 ye olu de sugandira ko ɲɛ ma ko musow fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna la o de la limanaw maa 19 in na ko muso 7 hakili la o b'a la min l'essor ale ka kuma la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la n'an bɔra l'essor kɔnɔ limanaw an bɛ don ni Echo welewele ale kuma na les Echo y'a jira k'a fɔ ko min y'an ka kalanden minnu bɛ yen ni olu de bɛ ɲɔgɔndan kɛ baccalauréat misali la limanaw baki ɲɔgɔndan min na a bɛ to ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ n'i ye baki kɛ ka ban o b'a jira k'a fɔ e kan ka taa sanfɛ kalansow de la o baara kalifalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye senu maaw ye senu maaw ko u bɛ baara kura dɔw u bɛ ka baara kura dɔw de boloda min bɛ kɛ sababu ye kalanden ninnu ni o ye bagikɛbaw ye o kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ yen n'i ye bagi sɔrɔ a daminɛna yɛrɛ ka ban san 2020 ni san 2021 kalanden o kalanden bɛ yen ko ala ye garijɛgɛ ye bagi sɔrɔ i b'a sɔrɔ sɛbɛn kelen bɛ d'i ma walima i bɛ sɛbɛn kelen bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ ni min ye i ka sanfɛ kalan tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o la fili tɛna kɛ baaraw la a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na wa hali dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin i ma nafoloko siratigɛ min na n'o ye burusiw ni dɛmɛ wɛrɛw ye i n'a fɔ n'i bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ se ka d'i ma limana o baaraw bɛ sen na a jarala k'a fɔ ko hakilila falen dɔ don min bɛ ka kɛ sibikaw fɛ yen nɔ a daminɛna octobre kalo tile 26 a bɛ taa kuncɛ novembre kalo tile 2 natɔ in na san 2021 o ko min ma ko atelier d'immatriculation des bacheliers session août 2021 o la sa Echo ka fɔ la nin baara min ye nin ye limanaw nafa camanba de b'a la sabu n'i ye Mali kalandenw la a ka can kosɛbɛ bɛɛ tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka a bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye ka baara dɔw ɲɛma bila yanni hali kalandenw ka bagi sɔrɔ misali la ni ala ye garijɛgɛ o b'a a jira k'a fɔ tɔgɔw b'u bolo i ni sɛbɛn min ka kan o na da i kan wa a na dɔn ko karisa ye nin ye i ni min ka kan dɛmɛ la o dɛmɛ na ta ka ɲɛsin i ma o de la ko min bɛ tali kɛ u ka sɛbɛn fura minnu bɛ yen n'o ye subahana mansinw ye système d'information de gestion de senu n'u k'a ma ko SIGU a bɛna baara nɔgɔya u fana bolo kosɛbɛ o la senu ɲɛmaaba ni o ye Usumani Danbele ye a ko a dan b'a la k'a fɔ nin bɛna kɛ fɛnba ye wa nin bɛna kɛ ɲɛtaaba de ye o la maa minnu bɛ atelier in kɛnɛ kan a ye wele bila u ma u ka u jija hakilila falen ka jija wa kuma min bɛ bɔ u da a ka kɛ baara sabatilenw ye a ka kɛ hakilila baaraw ye minnu bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye don nataw la kalandenw jamanaw ɲagami foyi kana don u ka kalanw na don nataw la ɲɛfɛ ani u bɛ se ka bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la cogo min na Echo welewele ale ka kunnafonidila min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Seydou Fane ye aw bonya bɛ ni kunnafoni la limanaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye le soir de Bamako ale kɔnɔna la soir de Bamako kuma na limanaw k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ soir de Bamako kɛlen don ka ɲininkali kɛ ko yalima a bɛ fɔ min ma ko jeu de cache-cache limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye o an bɛ kulonkɛ la k'an dogo ɲɔgɔn kɔfɛ
limana ningali kele na sola ko premier ministre Shogel Kokala Maiga ale ni finitigi minnu be no ye exigenti minnu ye fangandaraki yɔrɔ jateminɛkɛla caman de bɛ minnu bɛ ka nin ko jateminɛ soit de Bamako ka fɔ la ko premier ministre a bɛ n'a fɔ maa dɔ bi ni min n'a ni finitigiw olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka jamana mara nka jateminɛkɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ politiki ko bunako kan olu caman dabali bannen don bi kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko gouvernement ale ye CEDEAO ka ciden min tun bɛ yan limanaw ka o gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ. K'a sɔrɔ dun Mali ni CEDEAO an bilama limanaw an jaba tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ soit de Bamako ka fɔ la ko Shogel yɔrɔ ale ye politiki maa ye min n'ali ala ma hinɛna Musa Traoré o ka politiki tɔn min tun bɛ n'o ye UDPM ye ale yɛrɛ tun b'o o sifinnaka minnu bɛ ale tun b'o o kɔnɔna la a bɛna fɔ o taabolo kelen de bɛ premier ministre Shogel Kokala Maiga bolo bi wa o taama sira min ye nin ye limanaw n'o de ye ka fanga mara ka jamanadenw sɔn ani ka baara kɛ walasa jamanadenw bɛ se ka danaya da a kan cogo min na ani ka jamana mara k'a kɛ i n'a fɔ ni jamana ka yɛlɛma pewu a ka sira kura de ta nka limanaw a jarala k'a fɔ min ye Shogel ye ani finitigi minnu bɛ yen ni colonel Assimi Goïta ale bɛ jamanakuntigiya la bi min ye Ismaila Wage ani Sadio Kamara ni min ye Jawo ye ninnu yɔrɔ ninnu de ye finitigiw ye min ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga bi nka Shogel Kokala Maiga n'i y'a yɛrɛ ka taasira lajɛ ka na se fo bi la Musa Traoré ka waati ka na se Amadou Toumani Touré ale ka waatiw ma yɔrɔ min ye UDPM o politiki tɔn a tun b'o de kɔnɔna la a bɔr'o la ka sɔrɔ ka na MPR o bila sen kan nka jala k'a fɔ Musa Traoré ka hakililaw olu de bɛ Shogel Kokala Maiga la a bɛ ka baara kɛ ni o de ye nka limanaw ko ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla Shogel ale ni ex-CNSP n'o ye sɔrɔdasi kɔrɔ minnu ye fanga bi n'a sɔrɔla u ka kuntilennaw kelen don sabu bi limanaw camancɛ fanga a kɔni baara bɛ ka kɛ taabolo min kan bi a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka sabu premier ministre ani Shogel Kokala Maiga ko jɔnni de bɛ ka jɔnni manipuler o ye kunnafoni ale soit de Bamako kelen kɔnɔna la limanaw ko min ye Isa Kawujimi ye ale kumana Isa Kawujimi y'a jira k'a fɔ ko Shogel Kokala Maiga ko a dɛsɛra soit de Bamako ka kuma don dɛ ko k'a sababu kɛ ko fanga kɛlen kɔ ka min ye Amidou Boli n'o ye CEDEAO ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ ko Shogel a na kɛ ko premier ministre ko a dɛsɛra dɛ sabu k'a filɛ nin ye ka gɛlɛya wɛrɛ de dayɛlɛ Mali ani CEDEAO cɛ ko kura min ye Isa Kawujimi ale ka kuma la o la politiki tɔn min filɛ nin n'u k'a ma ko ACRT faso ka wele Isa Kawujimi ale de y'o ɲɛmaa ye ko CEDEAO ka lasigiden min bɛ yan n'o gɛnna min ye octobre kalo tile 25 ye san 2021 a jala k'a fɔ min ye Amidou Boli yɔrɔ ale de ye cɛ ye min gɛnna ka bɔ Mali la yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ M5 RFP cɛbakɔrɔ min filɛ nin n'o ye Isa Kawujimi ye limanaw a bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ a ye jalaki caman de bi min ye premier ministre Shogel Kokala Maiga kan a ko premier ministre ko yana ka CEDEAO ka lasigiden yana ko gɛn limanaw munna ko a tɛ taa terrorisiw gɛn ka bɔ ɲɔnɔmara la munna gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la yan a tɛ ɲɛsin o ma munna kalanko gɛlɛya min bɛ yan a tɛ ɲɛsin o ma munna ko u bɛ ka turu ta ka dan lakanabaliya kunna ko ka tila ka kalataw k'olu bila ka taa ɲɛfɛ Isa Kawujimi ko nin kɔni ko ye Shogel bɛ ka jamana gɛlɛya ye ka taa fɛn wɛrɛ lajɛ n'i y'a ka kumaw lajɛ a ko waati min na olu tun bɛ M5 kɔnɔna la ko cɛ min gɛnnen filɛ nin ye CEDEAO tɔgɔ la n'o ye Amidou Boli ye ko Amidou Boli kelen tun bɛ taa olu nɔfɛ M5 kɔnɔna la ko munna a ma a gɛn o waati ninnu na Isa Kawujimi y'a jira k'a fɔ bi ko jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko Shogel Kokala Maiga ko ni a kan ka ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma k'o ye lakanabaliya de ye ko a man ka gɛlɛya wɛrɛ dayɛlɛ ani CEDEAO cɛ ani ko an bɛ waati min na ko sisan Mali bɛ a damana gɛlɛya de kɔnɔ an kan k'an jija ani maaw ka bɛn a la nka an man ka kɛlɛw dayɛlɛ ani maaw cɛ waati de sera limanaw an bɛ kunnafoni bila nin ka yan nɔ soit de Bamako de y'a fɔ k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini an bɛ kɛ kɛnɛ ka gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye o kuma a k'an bɛn